Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 15, and lesson 15 we will again continue with listening and understanding skills, and in this particular lesson we will be focusing more on the questions, right? So how we are going to ask questions from the client, और कौन से questions appropriate हैं और किस तरीके से कौन से ऐसे questions होते हैं जो नहीं पूछने चाहिए या ऐसे तरीके से नहीं पूछने चाहिए, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. ओपन एंडेड क्वेश्चन से हमेशा इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ पर्पस एंड एप्लीकेशन, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. आपने ओपन क्वेश्चंस इस तरीके से करने होते दैट यू अलाउ क्लाइंट कि वो ओपन क्वेश्चंस का करने का मकसद भी यही होता है ताकि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को फुली तरीके से आपको बता सके. सो दीज क्वेश्चंस एक्चुअली ये इसलिए किए जाते हैं टू इनिशिएट इंटरव्यू, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, टू मोटिवेट दिस सेल्फ डिस्क्लोजर, used to elaborate on a topic, and it used to shift from one topic to another, right? So it can enhance the client awareness as well and help making diagnosis, and it is used to guide the client as well. So before discussing the open questions, we will look at some other types of questions, और उनके बारे में पहले पढ़ते हैं. Suggestive questions ऐसे होते हैं जिसमें आप like sort of hidden एक एडवाइस होती है कि आपने कभी ये नहीं किया, क्या आपने कभी ये ट्राई किया. These are sort of questions, लेकिन ये काउंसलर शायद इतना अवेयर नहीं होता और ये एडवाइस गिविंग में आ जाता है, जो कि एडवाइस गिविंग इज़ नॉट द गोल ऑफ काउंसलिंग. ओके, सो काउंसलर मस्ट नो कि उसने कौन सा क्वेश्चन कब करना है, और ये ऐसे हैं जैसे ये सजेस्टिव क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि आप क्लाइंट को एक तरह से एक जवाब उसी को प्रोवाइड करोगे. क्या आपने ये ट्राई किया, क्या आपने उससे बात की, इससे बात की, तो आप ऑटोमेटिकली उसको एक पॉइंट दे रहे हो, ठीक है. सो दीज आर सजेस्टिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट है assumptive questions, and these questions they give the client the impression that the counselor expect a particular answer, like isn't it, do you really, they start with such kind of statements, ठीक है. So क्लाइंट जो है ना वो एकदम से रिस्पॉन्ड करता है येस और नो. सो आप उसको एक ऑप्शन दे रहे हो कि, या आप उसको ये रियलाइज़ करवा रहे होते हो कि उसने इसी तरह का जवाब देना है, जो कि अल्टीमेटली गोल नहीं होता, ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो लीडिंग क्वेश्चंस भी कंसिडर किए जाते हैं कि वो आप पहले से ही लीड कर रहे हो. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वेयर यू अलाउ क्लाइंट कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें. Then there are another type of questions that are judgmental questioning. Judgmental questions ऐसे questions होते हैं जहाँ पे आप क्लाइंट से जब वो सवाल पूछे जाते हैं तो क्लाइंट एकदम से बहुत डिफेंसिव हो जाता है और वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है. सो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली वाई क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, तो दिस बेसिकली मेक क्लाइंट मोर डिफेंसिव, और बहुत कभी कभार अगर कोई एग्रेसिव क्लाइंट है तो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट भी कर जाते हैं. देन इज़ अटैकिंग क्वेश्चंस. अटैकिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि ये यूजुअली अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लाइक क्लाइंट के लिए शेमफुल हो या उसके लिए एम्बैरसिंग हो या उसके लिए ऐसी हो जो क्लाइंट को डीमोटिवेट करे या उसको डीह्यूमनाइज कर रहे हो, ठीक है. यूजुअली ये सारे इस तरह की जो है ना वो चीज़ें अवॉइड की, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है. लाइक वाई आर यू टेलिंग मी दिस, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. ऐसे अटैकिंग क्वेश्चंस अगर आप क्लाइंट से करोगे तो रेपो ख़राब होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग और इंट्रूसिव क्वेश्चंस. ऐसे सवाल करना जिसमें क्लाइंट की नीड्स इग्नोर हो रही हों और उसकी नीड्स पर फोकस नहीं कर रही हों, बल्कि आप एज अ काउंसलर खुद ही उन सवालों को उस तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो या एक पर्टिकुलर एरिया में उसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट को ये इंप्रेशन देते हैं दैट द काउंसलर इज़ वेरी कंट्रोलिंग, और वो ऐसे सवाल कर रहा है या कर रही है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है. इसका जो बेसिकली जो इसके नुकसान से ये होता है कि काउंसलर ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है और उसको क्लाइंट को ये लगता है कि वो कंट्रोलिंग है, ठीक है, और क्लाइंट के लिए एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और वो फिर अपने कंसर्न्स को शेयर नहीं कर पा रहा होता या कर पा रही होती.
اور اس طرح کاؤنسلر جو ہے وہ زیادہ ایک ایز این انویسٹیگیشن سارٹ آف لگ رہی ہوتی ہے کاؤنسلنگ رادر دین ان انٹرویو رادر دین انڈرسٹینڈنگ اور لسننگ اسکلس کے اندر پھر وہ نہیں آتا. دین اندر کیٹیگری آف کویشچن از کلوز اینڈیڈ کویشچنس. کلوز اینڈیڈ کویشچنس بیسیکلی کلائنٹ سے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ یس اور نو میں آنسر کرے, ٹھیک ہے. اب یہ کویشچن زیادہ تر ان کلائنٹس کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ اوپن نہیں ہوتے اور جو بس یس نو کویشچنس کر کے اپنے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جو انٹریکشن ہوتا ہے بٹوین دی کاؤنسلر اینڈ کلائنٹ اٹ شوڈ بی ویری رچ, سو بیکاز آف دا کلوز اینڈیڈ کویشچن وہ انٹریکشن اتنا اچھا نہیں رہتا اور سارے کے سارے جو تھیراپیوٹک کام ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے. سو پرپسفل یوز ہے کلوز اینڈیڈ کویشچنس کا کہ وہ صرف کرائسس سچویشن میں یوز کیے جائے. جب کلائنٹ بہت ایکسیسولی اینشیس ہو تو اس سے وہ پرٹیکولر 2-3 چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. لیکن بہت زیادہ کلوز اینڈیڈ کویشچنس پر ریلائی نہیں کرنا. اگر آپ بہت زیادہ کلوز اینڈیڈ کویشچنس پر ریلائی کریں گے دین اگین وہ ایک پرابلم ہو جائے گا اور کلائنٹ جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جائے گا اور وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. So the best solution is open-ended question. Open-ended question basically allow client to share their internal viewpoint from cluttering their options. ٹھیک ہے. So آپ کلائنٹ کو ایک سوال دیتے ہو اور اس کے بارے میں اس کو جتنا بھی پرسپیکٹیو ہوتا ہے, جتنا بھی ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کویشچنز نیڈ ٹو بی انٹینشنل اینڈ پرپسفل ہونے چاہیے. کویشچن جو آپ اوپن اینڈیڈ کویشچنس کرو اٹ شوڈ ہیو اے پرپس. ٹھیک ہے. اور ہر اوپن اینڈیڈ کویشچن کا ایک اپروپریٹ ٹائم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ نے کون سا سوال پوچھنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. کویشچنز بہت سپورٹیو تھیراپیوٹک ہو, نان ججمنٹل وے میں آپ نے کلائنٹ سے کرنے ہیں سوال. ایک ایگزامپل اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کلائنٹ سے آپ لوگ ایک پوچھو ڈو یو لائک یور مدر, لائک اگر آپ نے اس کی مدر کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اوپن اینڈیڈ کویشچن میں آپ اس طرح پوچھ سکتے ہو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور مدر. سو دس از ون آف این ایگزامپل کہ اس نے اپنا پورا جو ہے نا اس میں اپنی وہ ساری کی ساری فیلنگز اور اپنے جو بھی ایونٹس اگر اس کے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا یا بتا دے گی. دیٹس دی اینڈ آف لیسن 15. تھینک یو.